Assalamu alaikum. I am a Sadiq teacher at a primary school, Dawood colony. Today our topic is defense officer Wahida. इसका हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. इस किताब में वाहिदा से क्वेश्चन किए जा रहे हैं. किताब में Why did you join the Indian Navy? You went to live on the naval ship. Why did you join the Indian Navy? ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ join اَتھ Indian Navy منٛز ہندوستان کِس اَتھ سمندری بحری فوجس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ join؟ کیٛازِکہِ ژےٚ اوسُے أتھۍ نیوَل شِپَس منٛز روزُن. واحدہ چھِ جواب دِوان مےٚ ٲسٕس بہٕ شوقیٖن سفر کرنُک. بہٕ ٲسٕس یژھان کہِ بہٕ وٕچھٕ ہا واریاہ جایہِ. مےٚ اوس سکھ یہِ شوق. بہٕ ٲسٕس یژھان آی وانٹ ٹُو گو ٹُو فار آف پلیسز. بہٕ گژھٕ ہا واریاہن پلیسن منٛز دوٗر دوٗر. آی واز بارن اِن دَ ہِلٕز کیٛازِکہِ بہٕ ٲسٕس پہاڑس پٮ۪ٹھٕے زامٕژ تہٕ وۄنۍ چھَس بہٕ کٲم کران سمندرس منٛز. مےٚ چھِ واریاہ اٮ۪نجاے گژھان. بہٕ چھَس واریاہ لطف تُلان اَتھ. کینٛہہ لیڈی چھِ ویری فیوٗ لیڈی آفیسٲرٕز ہیو ؤرکٕڈ آن اے شِپ. کینٛہہ لیڈیٖز چھِ لیڈی آفیسر چھِ ؤرٕک کران اَتھ شِپس منٛز. یِمو منٛز چھَس اکھ بہٕ. آی ایم ون آف دٮ۪م. یِمو منٛز چھَس اکھ بہٕ تہِ. أرلِیر یِم وومنٕز آسہٕ یِمن ٲسۍ نہٕ دِوان اِجازت کہِ یِم کرہن اَتھ نیوَل شِپس منٛز کٲم. ییٚلہِ وۄنۍ یہِ نیوَل شِپُک آو کہِ دِیِو سا ناو کُس کُس گژھِ اَتھ منٛز. مےٚ کوٚر پانہٕ دیُت مےٚ ناو. بہٕ ٲسٕس یژھان اَتھ منٛز گژھُن نیوَل شِپس منٛز کٲم کرٕنۍ. آی وانٹ ٹُو ڈوٗ ایوری تھِنگ وِچ پیٖپٕل تھِنک وومین کین ناٹ ڈوٗ. بہٕ چھَس یژھان سُہ ہر کانٛہہ کٲم کرٕنۍ یَتھ زن لوٗکھ چھِ وَنان کہِ وومین ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. بہٕ چھَس یژھان سُہ سورُے کرُن. ایٹ پریزنٹ وومین آر ناٹ الاوڈ ٹُو گو نیوَل شِپ. برونٛہہ ٲسۍ نہٕ دِوان گۄڈٕ ٲسۍ نہٕ دِوان وومینزن اَتھ نیوَل شِپس منٛز گژھنہٕ مگر مےٚ دِتُکھ الاوُڈ. بہٕ گٔیس. بیٛاکھ کوسچن چھِ أمِس یِوان کرنہٕ واحدہ سو وٹ ہیپنٕڈ ٹُو یور ڈگری آف ایم بی بی ایس. یُس ژےٚ یہِ ایم بی بی ایس ڈگری کٔرٕتھ اَتھ کیٛاہ وجہ گوٚو. اَتھ کیٛاہ ہیپن گوٚو واقع گوٚو. واحدہ آی ایم اے ڈاکٹر. بہٕ چھَس ڈاکٹر. بٹ اِن انڈین نیوی بحری فوجِچ ڈاکٹر چھَس بہٕ. بہٕ چھَس نہٕ میڈِسن ویڈِسن دِوان کینٛہہ پیشنٹن. بہٕ چھَس نیوَل شِپس منٛز ڈاکٹر. بہٕ چھَس اکھ میڈِکل آفیسرٕے. د شِپ گوز ٹُو سی فار 3-4 months ایٹ اے ٹایم. اَتھ شِپس چھُ پیوان وٕچھُن. یہِ شِپ چھِ گژھان 3 رٮ۪تن 4 رٮ۪تن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اَتھ چھِ ریسپانسبلٹی آسان کیٛاہ کرنٕچ ٹُو میک شُور دیٹ ایوری بڈی. وٕچھُن چھُ آسان کہِ چھا ہر کانٛہہ یہِ ایوری بڈی سٲری چھا ٹھیٖک اَتھ شِپس منٛز. فِٹ چھا صحت منٛد چھا ہیلدی چھا. آی کیری آوُٹ میڈِکل چیک اپ. پتہٕ چھَس بہٕ میڈِکل چیک اپ کران یِمن آفیسرن تہٕ بیٚیہِ سیلرن سیاحن. تہٕ آی آلسو ہیو ٹُو میک شُور دیٹ. بیٚیہِ چھُ مےٚ آسان ییٚمیُک خیال تھاوُن کہِ کٔلیٖنِنٮ۪س چھا اَتہِ صاف صفٲیی چھا اَتہِ اَتھ شِپس مینٹین کٔرِتھ.
I have to ensure that no garbage collects in there or no rats on the ship. में आसान ख्याल ये थवन कि गार्बेज गस ना शिपस मज रोदन अत मज गस ना छट वट रोदन किन ताकि रैट्स गसन और अत शिपस मन इन ताकि रैट्स मन गसन दाखिल इसलिए गार्बेजुक तो ख्याल थवन पेवान कि गार्बेज वार्बेज गस ना अत आसन कहीं Rats and garbages can spread diseases. चूहे बेम गार्बेज यानी कि ژھۄٹھ तमि सۭتۍ वारियाह डिजीजेस पٲدٕ गژھان यह पहलावान डिजीज यह पहलावान बेमार I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. बह छस thavan ready हर कहाँ कि कहाँ emergency man medical treatment man करें medical emergency man ship's man in case there is an accident on the ship when zana कहाँ कैसा आव कि accident go man shipan man like a fire oglage everybody must be ready to deal with it हर कहाँ ready गसन deal करना मान बाकी पर इस पगा खुदा हाफिज